दिबर kaham jotoni thini je ani topic hinkai specially UCC एबा यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC एबा यूनिफॉर्म सिविल कोड हमानी अब उनका काशा लॉ नहीं अखबा आइन भारतवर्ष आगियो जतता आइन दंगो माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जतता आइन साक्लाय जाका जेमन आईपीसी थं सीआरपीसी थं बा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि विभिन्न आर्टिकल विभिन्न सेक्शन जेटा आगे तंगमानी अब जतनो स्पेशली नाया थाकांके ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ माने आइन नि क्षेत्र जतनो समान अब हाइकेनो लॉ चली दं ताबुक जे यूनिफॉर्म सिविल कोड हनी माने अब उनके स्पेशली तामो अथवा अब के वो आगे नि आइन रक बाय कुनो सम्पर्क करिगा अथवा अब के टोटली कटाल खायदा आइन टिखाया नाय अब हाइके गोबां मानो बरक नोंनि कन्फ्यूजन दंगो एबं ओ कन्फ्यूजन হয় बरक किसी तंगै मानो तबके अबनो आनि जत पारिसा कांतिनि नावनो ककनो साक्लायनाय बा सानानि थाङै दङ अब उनके यूनिफॉर्म सिविल कोड स्पेशली अब उनके कासे स्पेशल कुनो कासे सेक्टर से ओ आइनो चालू खाइनायो अब ताबुनि बर्तमान सरकार जे सेंट्रल गवर्नमेंट तंगनाय एनडीए अंगि अखबा बीजेपी सरकार स्पेशली गाय बरक ओ आइनो चालू खाइनानि बगै 2019 नो अबनो इशुटी शाखा तबके ताबुकनि जे पार्लियामेंटारी इलेक्शन 2024 अब काइसा बुंनि टारगेट माने ओ आइनो चालू खाइनानि बगैनो बुं काइसा अब मैनिफेस्टो एवं आगे सिं बरक अब साइ दङ इनके एक्चुअली हिंकाय ओ जे यूनिफॉर्म सिविल कोड हनि जे आइन अब तामो अब टांसानाय न एवं यूनिफॉर्म सिविल कोड आइन फाइकां हांकाय अब एक्चुअली सिनि भारतवर्षनि बगै काहाम दांनाय जत बरं बगै काहाम दांनाय आर हामिया दांनाय एवं बुसे जरते काहामंनाय बुसे जरते एडवांटेज तंनाय बुसे जरते डिसएडवांटेज तंनाय प्रतिटा कम्युनिटी नि क्षेत्रे अब काइसा जों साहरमान नांगौ एबा जों एडवांस न किसा साहरि मांखांखाबा अब जाओ ओके सो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड स्पेशली आं कंपेयर खाइनाय ताबुरावदे ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ हनि माने जत आइन नि क्षेत्रे न बरक दक सिनि भारतवर्ष समान नि माने एग्जांपल आंग्रनाय जेमन काइसा क्रिमिनल सपोज ब खरकसा बरक न मर्डर खाइया एवं बनो जेकुनु बरक ngै मानो खरकसा बरक न बथर कथा इनका आ जगह एक्चुअली हंकाय ब मर्डर न खामाने ना आ जे मर्डर खाइनाय होय ब खरकसा लेबर ngै मानो खरकसा फार्मर ngै मानो खरकसा एम्प्लॉय ngै मानो खरकसा जमीनदार ngै मानो खरकसा ऑफिसर ngै मानो खरकसा मिनिस्टार फन ngै दंका माने जेकुनु धरনের बरक फन ngै दंथुं बिनि स्टेटास बाया इनके ब मर्डर खामाने मर्डर खाइया माने न बनो आपरो जस्ट खाइजांनाय जजमेंट खाइजांनाय कोर्टत लांजांनाय एवं एज ए क्रिमिनल अथवा क्लियर हिसाबै जे बरनो बथार कांगांके प्रमाण नंखांके तो ब सेंटेंस संनायनो एखबा जेल लंमायनो इनके तबेके अबनि आगे बनो प्रथम जेफोर नाकि केस रेजिस्टर खायो आपरो स्पेशली 302 जे सेक्शन बनो एज ए क्लियर हिसाबै बनो आगो खाइजांनाय रेजिस्टर खाइजांनाय केस इनके अब जत अकनि बरकनि क्षेत्रे न भारतवर्षनि जत बरक जेकुनु बरक ngै दंथं ब आबो बिनि स्टेटास बाया किन्तु ल बनो आबो आ अनुसारे बनो जजमेंट खाइनाय जज रो इनके आ ल जेहेतु आगिनि सिमि चालू दंगो इनके आबो जतनो समान अधिकार ngै दंगो बा मानै साजार जागै दंगो इनके आबो सारा बसिनि गोबां आमाहाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ल दंगो जा ल रो कबो जेमन सिनि फंडामेंटल राइट्स रो आबो जतनो मानै दंगो बा इक्वली ट्रीट खाइजाक दंगो ताबु अ जगह स्पेशली यूनिफॉर्म सिविल कोड नि माने के आबो स्पेशल केस दंगो ताबु भारतवर्ष जत आइन न যদি ন অল আর ইকুয়াল ইন দ্য আইস অফ ল হনি বানো বাক্সা আইন দङ जा आइन ताबुक ब माने जतन बागै समान खाइजायाखौ
এই আপতি আইন কয়েকটা tongo আপতি আইন no সংশোধন খাইনি আমতি আইন সংশোধন খাই আবো jotoni bagwino একই লং সিনাই আমা হাইকে তৈরি খাইনি নাই মানে আবংকে স্পেশালি তামো সিনি কাস্টম বা যে তাবগ্রামনি কাস্টমারি সিস্টেম ফানखा কাস্টমারি ল फानखा হ্যাঁ স্পেশালি আং অ জায়গা एग्जांपल লানাই সিনি মুসলিম এন্ড হিন্দুনি বিসিঙ্গ ভারতবর্ষ মুসলিমনি যে অ্যাক্ট ম্যারেজ অ্যাক্ট বাই ম্যারেজ অ্যাক্ট नि तिन आं साग्रा सिनाय आबो स्पेशली ओ जे यूनिफॉर्म सिविल कोड नि माने आ जागा ताम ताम खबजाकनाय आबो से स्पेशल बबो जागाव अबो तो आं सानाय अबो अंकाय रमैनादि स्पेशल जे इशुनि तै अ यूनिफॉर्म सिविल एक्ट सामजानाय आबो अंकाय ম্যারেজ অ্যাক্ট ভারতবর্ষ যে ম্যারেজ অ্যাক্ট মানে আবো হিন্দুনি ক্ষেত্রে ম্যারেজ অ্যাক্ট দङ এন্ড মুসলিম ক্ষেত্রে ম্যারেজ অ্যাক্ট দङ মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট স্পেশালি আবো अंके 1954 दङ एंड हिंदू ম্যারেজ অ্যাক্ট अंके 1955 दङ ताबो अ जगा जे ककनो साना थांखाय अबो हायंनाय माने हिंदू ম্যারেজ অ্যাক্ट बाय ताबो मुस्लिम ম্যারেজ অ্যাক্ट नि डिफरेंस दाम दं अ ककनो नाया थांगा नायि ता मुस्लिम ম্যারেজ অ্যাক্ট 1954 नि जे आइन अनुसारे माने बरकनि कायलाई मानि बरकनि कायलाई मानि जदियो बंनि सिस्टेम बरक कायफान दंनि हाइपनो बंनि जे मुस्लिम ম্যারেজ অ্যাক্ट अंकाय 1954 नि मुस्लिम ম্যারেজ অ্যাক্ट के आरकताम साका ब जेकुनु चला खरकसा बरक ब बोरै खरकताम चारजन जरति काजक मानो हंगे आमो बंनि आइन से पास खायजागा वाहिके किंतु बोरै खरकसा ब एकजनानो बसाय मांगनाय अब हाइके ताबो मुस्लिम ম্যারেজ অ্যাক্ট अंके अ एक पास खायजाक अथवा आइन पास खायजाक ताबके हिंदू ম্যারেজ অ্যাক্ट अंकाय माने खरकसा चला खरकसा बोरैबेनि कायजाकनाय अब हाइके हिंदू ম্যারেজ অ্যাক্ट अंकाय आबार 1955 नि एक्ट का साजाका ताबो अ जगाओ जे सिस्टेम न नाहना थांगांके बा बुंनि जे ম্যারেজ অ্যাক্ট न नाहना थांगांके स्पेशली आ जगा ताम ताम सिनि रिलेशनशिप दं ম্যারেজ অ্যাক্ट अंगमानि साथे साथे कायमानि बरमानि साथे साथे ताइबो प्रॉब्लम्स तैरिंगो जेमन डाइवोर्स नि क्षेत्रे केवल मान डाइवोर्स बोलते पर तालाक लाई मानि ताबो हिंदू ম্যারেজ অ্যাক্ट अनुसारे जे डाइवोर्स अंगमानि अथवा काकलाई मानि आबो अंकाय खरकसा भिक दं तुतै अथवा बसाय दं गतै ताइ खरकसा बै बजुदिनो काजंना नाङै थांगा बा काजंनानि हंकांके ब किन्तु प्रथमनि व्यक्तिनो ब अब डाइवोर्स मारगराव ल अनुसारे बा आइन बाय हंगे आबो हाय जखनते ग्रांटेड माने परे बसायपानो भिकपानो जे साननाय आबो कनैनो गसिमानि परे हंके ताइ खरकसाबे हय काजाक मानो आबो हिंदू ম্যারেজ অ্যাক্ট किन्तु मुस्लिम ম্যারেজ অ্যাক্ट अंके आबो नांगिया ताउरो जे बरं तो जेहेतु चारजना काजाक मानो के खरसा तंगनते खरसा बरक तुइ मानो हायके चारजना अम हायके बरक तुइ तंग मानो अ जगा प्रॉब्लम बबा हाय तैरिंखा जेमन बरक अर निनि जेहेतु बरक गोबां बाय काजाक मानो बंनि बरक बो संखा बांनि थांनाय हंगे बरक संखा बांनि थांगांखाय बिनि फैमिली वारि थांनाय बिनि फैमिली तरि थांनाय हंगा आ जगाव जखन नाके डाइवोर्स होनानै थांगांखाय खरकसा बुरैनो ब डाइवोर्स होनानै थांगांखाय कुनु समायाव बरक अनेक बছর পরে डाइवोर्स 15-20 বছর के बा 10 বছর পরে फानो डाइवोर्स होगांके ओ जराव गोसारो बंनि जे समय ओ माने बिनि बसाबतींगो तरो हंगांखाय बसाबती रमजरी के बा खरसा पानखा खरनि पांगा के बा तीनजन फानंनि दंखा हंगा ओ जगा जे बंनि ओ बसारक तरि थांमानि साथे साथे बंनि बरनो सोशलाइज खायनि बागै टरित लाङै बरनो लालन पालन खायतलांनि बागै बरनि पैसा रां पैसानि बेपार दङ हंगा ओ रां पैसा रक एक्चुअली जखन नाके तालाक अथवा डाइवोर्स दंमानि परे हंके आ बरक साबो बियार खायनाय এই হাইङै थांगो हंगे जखन नाकि जेकुनु खरकसा मुस्लिम ब बोरै ब जदिनो तालाक रजाकमानि परे बसायबाय एवं बिनि बसाबतै तरि थांमानि पराके बिनि फाइनान्शियल क्राइसिस अथवा ब बिनि बसाबतैनो नमुने परितलांनानि बगै चालगैतलांनानि बगै पैसा गारि गरिङै थांगो हंगा अब हाय क्षेत्रे हंकाय तामुङै मान आ जागा ब कोर्ट आश्रयनाय मानो एवं कोर्ट आश्रयनाय कोर्ट बनो सानाय नों अ जे बसाबती रखनबो निनि बिनि परिनानि बगै बिनि जाय थांनानि बगै नों रां पैसा मारनाय हंगा अब हाय मुस्लिम फैमिली
अबहाय kabangmano tongo romoina de bo bini rang ganang dangai tong kri jang tong am bai kuno mane difference kri ajaga bini bongni jehetu law tongo nini muslim marriage act onusare charjona kajak manongke bo gorib phanangi tongdong bara kajak tongo jauka angke romoina de gorib borok to bini agini je bhik ebong bwsarano charnani bagui rang puisa salogoi bonot langnani bagui agini bihingno pasabutino chalokha bihingno chalokha tai khorosa phanye rimankha angka ebong third burino bo rimankha fourth no bo rimankha amo haito bongi samorthok kri bongni jaga asak poisa kri ni bagai mane tamngi thang in abo last rogo kai bongni je effect ungmani ba je probab klai mani abong kai amo haike je problem nugjak tongmane o problem ongno tabok jodino develop khanyen tlang khangke bo hindu ngui tong na christian ngui tong na nini ajaga wo muslim ngui tong especially orta muslim bai hindu ni kong nang sai tong ko angkai tabok ajaga wo abo hai rok ni tui je problem mani bagaino bongni je rules ba ain hindu marriage act ba nini muslim marriage act abona comparison khai kangke ajaga muslim marriage act ni onusare je kokro sare tamane ajaga o bial biti mani kaisa family develop ungmaya uklo karon abo kaisa karon ngai basao angke tabok jokhon naki bok kaijangai pore ebong bono divorce sebani pore je jungjal phayo amo mane sudu bini bagai simia o bini family agini borok bongkha tabuk tongnai bongkha angka omo haikeno mane kaisa obo society ni agent bolte no family kaisa family omo haike যখন নাকি ডাউন টুয়ার্ডস ইয়াকে তলা অংখরি থাঙ্গাংকে আবো মানে তাই কাইসা ফ্যামিলি হবো এফেক্ট লাইও বা বিনি সোসাইটি ও এফেক্ট লাইও এঙ্কে তাবুক দেশ ন ডেভেলপ খাইনি থাং খাঙ্গাংকে নং স্বাভাবিক মানে যতন বাগैना আইন কাইসা সমান নমা খাইনাই এঙ্কে আবো স্পেশালি ও যে অ্যাক্ট মানে ম্যারেজ অ্যাক্ট ইয়াখাবা হিন্দু এবং মুসলিম যে অ্যাক্ট রক তৈরি মানে স্পেশালি আবো কাস্টমারি যে সিস্টেম অঙ্কে abo personal law ono tongko abo taubo abo no personal law mane abo public law ya public law mane joto boroni bagaino soman ain ke public law ongkha ar personal law ongkha abo hindu bagai alada samjak and nini muslim bagai alada samjak mane bongni je ধর্ম ni onusare je kokno borok gosina nangone otha bongni bagai subida hani borok mone khaibena ama haika ain pass khai tonjak abo hangka abo no personal law engka o personal law aba haike tongkhangke mane desh develop ungthini dakti ngui manglak ebong agiri simin amting phai bagai develop ungya engka abor no sung stop khanya ni bagai engka abo kaisa ain chalo khayang nai ja ain engka UCC অথবা uniform civil code engka ajagao especially kaimani tibongkha divorce remani tibongkha je rules khlaijangnai sramjangnai joten bagai soman khai engka abon pore nung adoption mane nini basabutai pan krikha engka nung bono nahanani bomtike nini rules no sramoi rwjaknai bunyo rimani abo hai kabangma kok krigiba basabutai kringa bunyo riwo engka ajagao tamungnai ungya ebong je borok nini waris jara tangnai rok bolte nini apon je basabutai phanangkha অথবা nini takuk bukhuk panangkha engka tabuk rongmuina di nini babu বা সিনি বাবু যখন নাকি খরকসা কাইসা ফ্যামিলি ও কোনো অবহাই গরক বিনি বসাবতী রক বরক যখন নাকি বিনি ইনহেরিটেন্স নি অব প্রপার্টি ন ডিভিশন খাইয়া থাংপুরু বা বাকনা থাংপুরু এনকা বাকসা স্পেশালি তাউবো অল আইন সিনি বরক দংনি বিসিङ অম হাইকে ন চালো দংখ যেমন কেবনি ফ্যামিলি ও বুড়ি এবং চেলা বরক bini bosarok no tamukai abo khajak nini property provide khajak এবং chala যখন ngui khangka chala rokkai bongri ichhatine borok je kono property no naharimano binbu phani কিন্তু বুড়ি যদি খাকে বুড়ি কিন্তু borok je mani bini takuk bukuk jong ba takuk jong rok je mani aboni onusare boko simanao engka abo bo kaisa ajaga o সংশোধন ni ব্যাপার tongo এবং abonobo ajaga include khaijaknai engka tabuk romone buring thung chalang thung যে কোনো ব্যক্তি যখন নাকি বিনি বসা বুতিনো
bini property kalangna purungkai অথবা bini je property tongoni abo chala ebong burui borok soman babe no manna nangnai এই অবহাই law actually hangkai বিভিন্ন কমিউনিটি ও বিভিন্ন রকম অথবা বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন রকম অবহাইকে পার্সোনাল ল তৈরি খাইজাক তংমানি বাগৈ ইন্ডিয়া ডেভেলপ ইয়া গে আবরকনো আবো মডিফাই খাইনাই এবং আবরনো একই আইন তৈরি খাইयै যতনি বাগৈনো কাইসা ট্রিটমেন্ট খাইজাকনাই অবা যতনি বাগৈনো অল ল ন সমান ভাবে ন নাইজাকনাই হনি হমানি ন ইউনিফর্ম সিভিল কোড